যিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলই যেভাবে সাই খানারকা সিপিএম খানান জিমিতেই চা দোকান নংখরলি আইছে চা ফালনাই রংবাগি বিপদ মতই বক্তৃতা রুইতে চা নংফাইছিল বড় বক্তে চা নংফাইলি আইছে তবে আমি ককে চা নংফাইতং বড় কিন্তু ফালতু কক তা সাতং হইছে বরং 50 বছর তিপ্রাসার ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মা কাবু সিপিএম পার্টি যদি রাজতন্ত্রর বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজ সিংহাসন নংখরি আঙ্কাই রাজানি সেংন তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দাই সাবো কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাই বরং কক বাহাইকে বিজেপি নো বুট নাই আবো তিপ্রামতা খাইনি রং কক হাইছে বিজেপি নো जोंनि শর্তভাবে বুট রিয়াইছে বিজেপি বাই তিপ্রামতা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি সাইন খাইছে ও সিগনেচার ও তামো শিখা পলিটিক্যাল রাইটস তাবুক সিপিএম র প্রশ্ন খাই হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল রাইটস বড় গাছে তো বুঝি আং থাকা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য 35 বছর শাসন খাইয়ে হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল রাইটস তাবুকে বুঝিলিয়া বড় গাইছে লেন্টু ইয়ে চিনি আপন মনে হইছে কারণ বিনি অঙ্গত আগি শাসন খাইজাক বহুরাতা বিসিং বিসে ও আনং বরং বুঝি না ককলে পলিটিক্যাল রাইটস তামু পলিটিক্যাল রাইটস মানে চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি বিধানসভা সিট বারে না নাংনাই এডিসি সিট বারে না নাংনাই চিনি ক্ষমতাতে বারে না নাংনাই আবনো পলিটিক্যাল রাইটস আর কোন সিপিএম বরক পলিটিক্যাল রাইটস বুঝি আগে ক্লাস 1 থাং বোর্ডিং পড়ি দিনছা যাইছে বরং আগে শ্রীলঙ্কা বলে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই তো লজ্জা গিরিকে থাং পরিগারি সেগাং সেরং ফাই যাইছে আরো শিখাতে তিপ্রাসার মাসে মান ইয়াঙ্গই দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইপ্রু ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদিন একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না ত্রিপুরান তুই হাইছে কিন্তু आप भूल नो सूत रोकना नहीं एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका नो तीनी एग्रीमेंट तीनी त्रिपुरा जो फातान फाइने बरक रोक आं सुबरबो कक बरक बुझियो কিন্তু आ एग्रीमेंट नि परे तीनी सारा त्रिपुरा गनांगी चिनी क्यानारो सिरिं किरिमाने हाइते नकबार सिपमा गेनो नग हाबजाक বরক সজাগনি থাকাইছে ঠিক গো জোরাউনো চিনি মানথাই সপ্তাহ তুই অমিত শাহ যে একটা কক ন সাকাইছে যে ত্রিপুরাও তিপ্রাসারো আছে বিয়ালো ক্লাই তংমানি জিনজালো ক্লাই তংমানি মহারাজা বীর বিক্রম সহ চিনি রাজারো আছে সামুং গাহাম তাংলাংমানি আবনতেও ইসে তিপ্রাসারো মিয়া ফাও ইয়াফার নান বাগিনো ঐতিহাসিক চুক্তিঙ্কা এবং আং অনিমেষ দেববর্মা মনে খাইও ভারতবর্ষ নিহাও কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই গভর্নমেন্ট আহেকে চুক্তি খাই অমুক কাইসানো ইন্ডিয়া ও প্রথম চুক্তি খাই হয়েছে তারপরে বরকতাম সাইতং বিজেপি ভাইকে বুট নাই আং সিপিএম না প্রশ্ন খাইও নরব কংগ্রেস বাই আতাতং লাইয়ে পশ্চিম ত্রিপুরাও 80 সানো বুট মার নাই নরখে তামকে বুট নাই আবার নম প্রার্থী দিবাইছে আনোয়ান পলিটিক্যাল রাইটস নাই আওন বাগে বিজেপি বুট নাই আনি এডিসিও তিনি সশক্তিকরণ খাইজাক নাই রাং রে নাই আং বিজেপি বুট নাই আনো ল্যান্ড রাইটস নাই আং ননো বুট নাই ও বুট মাগ নাই আইছে বিজেপি চুক্তিও সাগর রাজধানী বিভিন্ন বুট বসার নাই চিনি পার্টি নিন নাই থাঙ্গি ভারত সরকার কক সাইমান নাই
आंनो मागना बुट दियाबले तारपरेबो फाइ दुकानाव ताम साबाय बाहाय गैजों बुट दोनाय मबाइल सोंलाक बरक ताम सामो एग्रीमेंट अमो इम्प्लीमेंट नेंगनो बादाहिन जों धम बिश्वजित आसनो जुदि इम्प्लीमेंट नोंया किरि कांगाय सीपीएम नो आंसो लामा नखरे आंदोलन खायदि नरक अमित शाह नरेंद्र मोदी नो चाब्रिदे त्रिपुरा मथाबाय चुक्ति मानो नरक रूपायन मा खायनाय बास्तबायन मा खायनाय आहिंगाला आंगामुं ए सीपीएम बो त्रिपुरासार नो हामजा गहायचे आर जों चुक्ति खायमानो प्रश्न सिमी खायै ओदेंनोबा आहायदेंनोबा माधुरी दीक्षित आहाय बोरै नायथकनो फुरुग्रिमास कुंजु तेकिचा बायें खाय चाखामुंता नि साने तबला बरो बुइले ढक ढक करने वाला नास गाय मसाउइसे नायिका कतरङै पाइखा तार बरोबा माधुरी दीक्षित नसे सङै दंगो नायथकना हंगे तेकिचा कुंजु बायें बायें नाम तंको आबन बुमुं सीपीएम हायते बरो 35 বছরত শুনো ভিখারি নাম শিক্ষা তিনি রাজা ভাই যখন আন্দোলন খাই সব আন্দোলন খাইকে নঙাং আন্দোলন খাইকে লগিরি খাচ্ছেন থানসা দং খাইছে এডিসি দখল খাইকে 13 জন जों दिनै एमएलए दंनाय रग आं বিজেপি বো সারা মুচুঙ্গো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু বিজেপি রক বসিও তিপ্রাসা 13 জন এমএলএ তিপ্রা মথানি তংমানি কোন পার্টি নি বুট পাইছেন 13 জন এমএলএ या তিপ্রাসানি 7টা বুট পাই जों 13 জন এমএলএ দংলাই চিনি অম রুল গোল্ডিয়া আগি কাইলাই পান্দারগো রাংকরি রক গায় सुनारी माया फानो सुना हाय कालार नि वाखुम कलि दुआबन रूल गोल्ड रूल खलाइजा ओ सीपीएम नि एमएलए रक स्वयं जितेंद्र चौधरी बो रूल गोल्ड যদি ত্রিপুরা মথা সাব্রুম প্রার্থী রেখাই জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি এমএলএ এংমাই আইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা আসুক জাগাওয়ান বাঙ্গি হাইনক নাই নাই যাইছে একদম থাসা আইছে मोआवन बांगाई 32,000 बुट बाई मैचेनो अब संपूर्ण तिप्रासारुनि बुट और ना बीजेपी बुट तंगो ना सीपीएम नि तंगो ना आईपीएफ टीम तंगो केबो करै जों 713 जन एमएलए नखरि फैका एवं तागे अलायन्स लायका बीजेपी बाई आगामी दिन नरक नुगनाय पार्लामेंट निर्वाचननि परे मोदी तामसा ताबो बीजेपी तामसा इस बार 400 पार 550 सीटों से 400 पार और मासा मांगनी सीपीएम खाइने रो सा दुकानो या हिचे नोकनी फातारो नखर सुतिंगे सो सम मुंगथाना हिचे बंगे हिचे जखन पार्लामेंट निर्वाचन नि परे बाजी सगै चिनी राजकुमारी कृति देवी सिंह जखन जिदी नाई और विप्लव देव जिदी नाई सारा भारतवर्ष आरे त्रिपुरा टाकार जला केंद्राय छड़ा हइया सारा भारतवर्ष काश्मीर तो कन्याकुमारी 4 तारीख जूनो जखन बाजी सपुरु आप बाजी नि आवाज में अनेक बरक नक नि फाथारो से फाइसे दे राख लागाइছে তিনি চিনি বুবাগ্রা कौशल गाय वानसुगै आनी दफानि त्रिपुरासारक ता थैदं बखा जराव से थांगि दिल्लीओ सा काय थां बिरै चुक्ति खाया चुक्ति पत्र सा कारो पाइ तुइरे जों दाबक साइ दङ तामो दिल्लीओ केन्द्रीय सरकार तावसा बीजेपी फाइकाय विथिन 6 months 6 मास नि बिसिगनो वर्किंग ग्रुप खायै चिनि आप चुक्ति नो जों बास्तबायन खैनाय आसे कक्राक साराकनाय साबो दं भाइजे एकमात्र बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिकको आं तागुक तै बुगुक चंगनो सानमुचुंगो बीजेपी नो जों बुट रिनाय जों थांनानै बागै बुजि बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि चुक्ति इमप्लिमेन्ट नंनानै बागै बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड नो जों थां सगैनानै बागै जों मागना केमनो बुट रिहायजे खोनारो बीजेपी साग्रा दं नङाबो इमप्लिमेन्ट खाया बुट रिना थांमा जाय यासि तुं खैतासो चा कै किबिल फाइनायजे साग्रा थुं लायजे একটা বিজেপি নি নেতা সাজে সাকা ত্রিপুরা মথাবাই
কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খোখনা কেন তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বড়নি পাইয়ে আরো খেরম্বু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খাপাই নং আর সাই দं ফैका অমো ইমপ্লিমেন্ট নেংনো হনে হাইতে নিনি আসিকনো দাউট তংখাই নংমো দাবি খাইदै मांगनाय ओ चुक्ति मो इमप्लिमेंट मांगनाय केबेंनाय दंनाय केबेंनाय गरिखाय चबांगी आइज आरो सानन मुजुंगो सीपीएम तिनी 11टा तंगमान 10टा सीट दोनखा आगामी विधानसभा निर्वाचन सीपीएम त्रिपुरा राज्य থেকে শূন্য অংশানাই শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বং নেইতে আর টিপ্রাসা বেল্ট তো শূন্যন খাইরকা 20टा एसटी रिजर्व सीटो सीपीएम नि एमएलए नि बुइखमु तंसाबान करिका सेस साइड सकाल कलपुरु सीपीएम एमएलए नि बुइखमु नांगो एसटी सीट नि थेके ताबि संलिया दे हाइते कारण एमएलए से करिका बंग हाइते आ पार्टी से ताबो चा दुकानो फाइ नखरि नंगनो बुजोको अमो देंगनोबा अमो खादे खाइनोबा अमो इमप्लिमेंट देंगनोबा जों साव आगामी दिन पार्लियामेंट निर्वाचन पाइमानि परे जों बीजेपी नो साजाक वन मंत्री रुवै हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रुवै হবে না आं मंत्री निजेन साइदो गाहाम दप्तर तिप्रासा थांना दप्तर तिप्रामो थानियागो मा फाइनाय नियाखानि नरां गरै हाय आं अलरेडी आंनि रेजिगनेशन लेटार सेई पाइखा दिल्ली बजानोक जेखाने सम्मान मालियानि हाओ त्रिपुरा हाओ आवन बागिसि त्रिपुरा मथा खाई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए निसन चबा खाइने रो वन मंत्री बाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई एटा होबे ना पार्लियामेंट निर्वाचन नि परे रिसाफल নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর্ট গসিমান পরে রিজাইন লিয়া খাং থাকবো কিন্তু যদি আপনি পরে রিসাফল খাই রিয়া গায় এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানে আন কোন ইচ্ছা করে আং খানা নহরথা নাই আর আং জেল বরনান বাগিরা মন্ত্রী নাই না আঙারো বুফুরু সামনো খামরুক তংনান বাগে আঙারো মন্ত্রী তংনাই আনি লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসারো তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দङ যারা মাইমাছে যারা বেকার आ बरक निबागै नाय मोथां तुबुनान बागिसो जों मन्त्री हायते ओ गारि कावै ओ एस्कर्ट तिलै पाकुकनानि दैट इज नॉट माय ड्रीम आं श्योर Pubagra is listening to my speech. We have to be very serious on this issue. Good ministries, good department is absolute must to give good administration and to facilitate our people. Abo nangna ang Pubagra do saka. Jango mo behijjotang tongnan musung dia kintu Pubagra Delhi wo kok saka ebong borok asusto kaika. ভারতবর্ষনি হোম মিনিস্টার এবং বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ऑब्जर्वर फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट संबित पात्र जी जखन साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए उतना बोझ हम दे देंगे अच्छे दफ्तर देंगे ताबुक जों सिरिं तंखाइছে ताबुक चिनी काम थामसा तंगनानि एवं বিপ্লব দেব তেই কৃতি দেবী সিং খরক নৈয় জিদিদি টিপ্রাসারক যেন বুবাগ্রা তাইসে দিল্লি থাং চাইমানানি টাকার জলা থাংনায়ও 32,000 মেচেনকা টাক লাইনরক 34 থেকে 35,000 मा मेचेन নাই গজে বুবাগ্রা থাঙ্গি চাইমান নাই देखो हमने जो वादा किया हमने वादा निभाया आपने जिस चीज पे वादा किया आप अपना वादा निभाओ जों मोथां साथकनानि मजरा सीपीएम नि चा दुकान नि कक खनानान जराया काम कै जारा नगो तंगनाय रनो बुजोगै जिनि वारियर्स अफ नगो थांमा बुजोगनाय जोंतां बीजेपी नि बुट नाय दूर मा खायनाय अरनर केन्द्राय छराव तिनि मिटिंग पाइ थाका पाइका अम्बा इंग्ला डोर टू डोर जों कैंपेन खाय मा बुजोगनाय तीनटा पॉइंट क्लियर मांगनाय जिनि तांगै जों बीजेपी नि बुट रितों जिनि एग्रीमेंट नो सफल खायनान बागै टिप्रासा थांनान बागै जों बुद्रि दं एवं ताङै तिनि बुबाग्रानि
বাহানজুক থাঙ্গে বিবি থাঙ্গি ক্যান্ডিডেট মাংখা আবন তৈব তিনি অনেক বড় প্রশ্ন খায়ু বুফায়ুং খাই ত্রিপুরা মথা বিবি খাই বিজেপি আরে বুইনি বরক থাংবো যাকাই চিনি কক খানাগলাক আর তিনি চিনি বরক থাং বিজেপি বসাকাই বিজেপি কক তো বখরানাইনো কিন্তু চিনি ত্রিপুরা মথানি বখা সামানি বখা দুনকমানি আকগ্নবো বখনানাই ম চিকন চিকন কক রগ্ন 12 জন 15 জনকে দৌড় তো দৌড় খাই উ সিপিএম চা দোকানো বুঝকনাই রংনি বুখুনজুবো থাং ক্লাইনানি দৌড় to door program जों माखायनि ताकुक ताई बुकुबसं गोबां आं बक्तृता लियानि 6 मिनिट 2 गुण 12 मिनिट आं बक्तृता रिका नरनो बेलाय बेलाय हामबाय वाक बाहान तंगाबो सादि वाक बाहान सायन बागि ताम खैके जे तंगा साये कइनो थांनि तै बुइनो बुजकलाय काम गैचिन प्रार्थी रनो जों जिदिर लायदेनि आ कक नारगिनो आं कक मथाक्सिने टिप्रामो थाय ग्लकथुम बोबाग्राय ग्लकथुम